Usara ako masulti mag-cream ka na siya studyhan. Swear about law, human behavior. Kinasad. Tanaw na ako, mag-consider pa ba na ako ang cream because since I got older, dagan ko na-realize na there's a lot of big opportunity for me, especially in dagan din ang opportunity na nga I can kaan. Actually guys, dili man sa kanang na-appeal ko sa kuan, nag-appeal ko og Miss Universe Philippines Cebu. Pero wala ko nadawat because I'm lack of experience. And then, first time na ako mag-appeal og pageant. First time in big pageant. So, kind of scary. Humbot lang. Okay. During high school is cream dyan akong first choice. Criminology. But, and then, since kasulod mo ko og kaning nag-use mo ka na strand. So, mo to, nakarealize ko niya, namin iingon na pag-law or like lawyer, ana. Okay, nice masad ang lawyer. At the same time is, dili ko good sa memorization, but hilig ko magbasa-basa. What did I? Mag-date overseas. So, since wala naman kayo na sa mani, dili naman cream akong first choice. So, nibalan ko sa tourism. Yeah. Tourism, since nakatungtong ko, senior high, nagkaunahan ako, nakamay ko new friends, ana. And ako sure ka ng tourism is a good idea. Kay you have the beauty man and then height, etc. Actually, height ng Ronda. I'm from Lapu-Lapu City. Hi, mga punganons, mga upal-upal. So, taga Lapu-Lapu ko. I was assigned sa Ronda during the MUPC journey na ako sa Miss Universe Philippines. Guys, to be honest, taga Lapu-Lapu ko, pero wala ako kay baon sa strict parents ba. Magkay ko kay bawasan ng basak bangkal. Oy, puyo sa eskwelahan. Di actually mga kanang strict man ako parents good. So, as a strict girl, only child, tita ka basta-basta laag even though I wanted to. Pero naginahinay naman sila since mag-20 na ako. Okay, mahimo, bi. Nakipuyo ra ko sa ginikanan. Dili ko pwede magsupak-supak nila. Kay ilang kwarta pa kang ginakaon. Pa ka nang ginabuhig ako sa mga gayg-ulo dira ang pagtuman. Kay magmahiram. Hinay lang. Paspas kayong happiness. Actually, guys, sorry ko, but with parents or like sometimes friends, kanang when ako classmates, I have new friends minsan sa grade 11 kasi pagka-senior high. Yeah, sorry me, pero I also need their minsan ko mananghid. Pasakay ka dun. What do you mean? Paspas. I mean, busin lang paspasal kayong ang mga happenings. Kung sa Mondays, but don't cross the boundary, no yun. Yeah, that's what I'm doing, June. Actually, since teenager, kausap ako itong club. It's Club Tipsy. But di naman siya ko mag-club guys So, there's this club na Club Tipsy ako siya naantuan. It's really good. Siya. Nakaanto lang ko because I have like sideline. So, what I do was, work siya It's not really a bad work. Lang. Like, if someone order expensive drinks, like, 2 to 3K up ang lang drinks, is kami mahatod sa drinks.
Tawagan may babae and guy. Kami makatag sa drinks and sayawan na mga like, yay, you have your drinks and pwede siya sexy dance ha. It's like a celebration lang. Nahilom lagi mo. Drug lord, I think maribago buhay hadlok kay to kay taga-agi na magian niya yung gipost sila. Actually, nakapatay siya upat katawo ha. Dili lang dyan po noon sa Cebu. Every part of the universe, it's getting scary na. Nag-oy. I can talk. Di ko ganahan sa politics room. Especially anong ni Kuan Marcos kay you know the issue naman. Hindi ako ganun mag-talk anong hugawan niya ang pangan. Ma-appeal na niya. Hoy. Mas tinaw pa kong flower guys kasi ako now. Tas uso na nag-kidnap yung mga babae sa mot na student. Yeah! Lucifer, nasa likod mo lang ako. Makontento. Osamis Occidental.